Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ta'ala wa ta'ala wa nafa wa intifa wa mudhakara wa tadhkir wa ifada wa istifada. Wal hatha tamassuk bi tayyib wa sunnat Rasul sallallahu alaihi wa du'a ila huda wa dalla ta'ala khair. Ibtiqa wajhil qurbi madati subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idha syi'ta sahla. An sanadkhul fi ta'rif. Fi ta'rif. Nah, masalah al-gaul syarih ya, ta'rif atau gaul syarih. Gaul syarih itu ya istilahnya mana tiga. Istilahnya fuqaha ya ta'rif atau al-hadd. Ba'da an anhayna al-hadits fi mabari tasawurat wa hiya kulliyat al-khams nashra' fi maqasid tasawwur ya ta'rif. Baik, kemarin yang kita bahas masalah kulliyat al-khams ada mabadi tasawurat. Al-an dakhalna fi maqasid at-tasawurat wa huwa ta'rif. At-ta'rif yani bermakna selain makna ta'rif ada al-mu'arrif. Ya. Al-mu'arrif. At-ta'rif makanat ma'rifatuhu sababan makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arraf. Dengan kita memahaminya, maka ini sebab kita tahu ma huwal mu'arraf. Contoh insan hayawan natik. Hayawan natik hada min khilal ma'rifat al-hayawan natik na'rif makna al-insan. Seperti dalam akidah misalnya al-wajib, dalam akidah ya, ma la yaqbal fi'lu ma la yaqbal al-aqlu adamahu. Al-wajib dalam akidah ya, yang akal tidak bisa menerima itu tidak ada, masih harus ada. Seperti Allah Ta'ala, al-aql la yaqbal adam wujudillah. Nah, itu dalam taib al-wajib namanya mu'arraf, ma la yaqbal aql adamahu namanya al-mu'arrif atau ta'rif atau gaul syarih ya. Dan kita bilang tadi ta'rif atau makanat sababu ma'rifah li sabab atau fi sabab ma'rifatil mu'arraf, hadha ta'rif ada manhuri fi idahil mubham. Dan itu enggak jauh beda dengan ta'rifnya Imam Razi di kitab Syamsiyah. Mas Allahumma ar-Razi abara bitalazum. Huna abara bisabab. Ma yalzam min ma'rifati ma'rifatul mu'arraf ya. Sama aja sebenarnya. Tapi ketika kita bilang al-insan hayawan natik, al-insan wa tasawwur. Teman. Sebelum kita tahu makna insan, hayawan natik. Hayawan maklum tasawwuri. Anta ta'rif makna al-hayawan. Ya kan? Kemudian al-insan hayawan natik. Natik huwa ma'lum tasawwuri lianna hadha ma'lum ladaik. Kita tahu. Majmu' al-insan hayawan natik yusawi insan, hadha yusawi ma'lum tasawwuri. Ya. Jadi maklum tasawwuri, maklum tasawwuri. Yang dulunya insan itu majhul indak matalan. Anda nggak tahu apa itu insan. Majhul tasawwuri. Dengan ada ta'rif, sar hadal majhul maklum. Tapi tasawwuri bukan tasdiki. Ya. Tasdik itu majmu' kullaha, yaitu nisbat al-hayawan an-natiqiyah ila al-hayawan huwa insan, itu namanya tasdik. Itu namanya tasdik, menjadikan mubtada dan khobar. Seperti Zaid qaim. Tasawwart makna Zaid, tasawwart makna qiyam. Lalu nisbat wuqu'ul qiyam li Zaid atau adam wuqu'ihi yusamma tasdik. Itu nanti ya, tasdik itu sudah ilsaqul hukum, sudah menetapkan sebuah hukum ya. Dan saya tiba'din fil muhadharah qadimah bahwasanya min syuruti ta'rif an yakuna awdah minal mu'arraf. Ya, harus mu'arrif itu lebih wadih daripada mu'arraf, wa illa fala faedah. Contoh, ma huwal asad? Al-asad ghadhanfar. Lah, ghadhanfar itu agrab daripada asad. Kalau nanti balik oke, al-ghadhanfar huwal asad. Asad awdah daripada ghadhanfar, seperti al-asjad wa dhahab.
Al-asjad zahab. Tapi ente bilang az-zahab asjad. Dan aja nggak tahu makna zahab. Ente kasih kalimat asjad. Asjad agrab daripada zahab. Wahakadha. Apalagi contohnya? Wah, ente bisa cari contoh lain. Warik. Al-fiddah wal warik. Ente jahil makna al-fiddah, kemudian ente kasih ta'rif warik. Wah, tambah susah. Tapi ketika ente bilang al-warik, ma al-warik? Al-warik wal fiddah. Al-warik fiddah. Khalas. Mafhum. Namanya ta'rif bil lafadz. Itu disebutkan oleh di Sulam. Ta'rif itu ada 5 disebut. Salah satunya adalah ta'rif bil lafadz. Ta'rif bima huwa awdah. Tapi sini musannif hanya menyebutkan 4. Taib. Wa ta'rifuna apa makna tasawwur itu idraku nisbah ya, idraku mufradin. Afwan, idraku mufradin tasawwuran ulim wa darku nisbatin bi tasdigin usim ya. Idrak makna al-hayawan tasawwur, idrak makna an-natiq tasawwur, idrak makna al-insan alladhi wa hayawan natiq tasawwur. Majmu' kullaha yusamma tasdiq. Majmu' kullaha yusamma tasdiq. Taib. Sini apa kata Asyuf? At-ta'rif wa maka ma'rifat sabab fi ma'rifatil mu'arraf. Mithal tawdihi al-insan hayawan natik. Fa inna ma'rifat hayawan wa natikiyah sabab fi ma'rifatil insan. Ya. Bi ibaratin ukhra tasawwarna ma'na hayawan. Bisa maklum tasawuri. Wa natik. Wa tasawwarna ma'na an-natik. Idza tasawwarna ma'na hayawan wa natik, dan hayawan itu maklum tasawuri, an-natik maklum tasawuri, tasawwarna ma'na al-insan. Maklum tasawuri, ya. Cuma ketika kita jadikan insan sebagai mubtada atau bahasanya kalau di mantik apa maudhu, lalu hayawan natik sebagai mahmul, itu namanya sudah tasdik. Karena hakamta 'alal insan bi annahu hayawan natik. Ya. Baik, aqsamu ta'rif al-an. Nah, aqsamu ta'rif ini, at-ta'rif ada 2, ada ta'rif bil dzatiyat, ada la itu maksudnya bil aradiyat. Arafta makna dzat ya. Ma idza nafaitahu nafaita dzat kullaha. Kalau ente nafikan dzat ya hilang sudah mahiyahnya. Tapi kalau aradiyat enggak, aradiyat itu sifat. Kalau hilang mahiyah masih tetap ada. Seperti ente nafait maknal hayawaniyah, nafait maknal natigiyah lil insan. Sudah, in adam al insan bil kulliyah. Bukan insan namanya. Tapi kalau nafait makna dhahik atau nafait makna al-mashi lil insan, la yazul makna al insaniyah. Karena ada manusia nggak ketawa, ada seumur diem aja, ada. Atau seumur hidup nggak pernah jalan, ya seperti manusia yang nggak punya kaki, tapi namanya tetap insan, Tapi insan la yufakir, mush mungkin, la yufakir, ya nggak mungkin, karena manusia pasti berpikir, karena punya akal. Tapi majnun aklu mawjud, bas mastur, akal mastur, maghmur, akal maghmur. Bidalil kalau dia sembuh jadi manusia normal kan? Hewan yang lain faros nggak punya akal, kasih akal bisa ngomong gitu, ada mukjizat. Ada kharik lil ada ya. Ada mufti dari kalangan kuda, ada mufti pasti dari kalangan manusia, li'annahu yufakir. Baik. Dzatiyat di dzatiyat wala. Nah, dzatiyat terbagi 2 ya. Al-had ada dzatiyat ada 2. Bukan ada dzatiyat, ada ta'rif ada 2. Ada ta'rif bil had, ada ta'rif bil rasm. Ta'rif bil had wa ta'rif bil dzatiyat. Makanya al-had itu apa? Al-wuquf alal haqaiq. Haqaiq mana? Alal dzawat. Ar-rasm wa ta'rif bil athar, bis sifat. Ar-rasm ya. Contoh seperti ini ya, ini misal semua ta'rif yang yakhussullah ta'ala wa awsafahu yusamma rasman. Setiap ta'rif yang berhubungan sama Allah Ta'ala, ketika seseorang mendefinisikan Allah adzat alam ala dzat wajibil wujud dan sebagainya, atau sifat-sifat Allah Ta'ala seperti
Al-Qudrah sifat azaliyah qaimah bidzatihi ta'ala yata'adda minha ijadul mumkin wa i'damuhu. Al-Qudrah. Semua tarif ya khususullah ta'ala atau ya khusus sifat Allah, semua keluhur rusum mahu hudud. Lesh, lianna enggak ada satu orang pun yang yudrik haqiqat Allah ta'ala. Karena at-ta'rif bihad wa ta'rif yudrik biha haqaiqil asya. Wa mahat ya'rif haqaiq Allah ta'ala. Itu alik ta'rif yang berhubungan dengan Allah ta'ala dan sifat-sifatnya itu ta'rif berusum. Pendekatan aja, hanya suar, hanya al-aradiyat ya. Taib. Nah, ini ta'rif ini taksimnya al-Maghnisi. Ya, Maghnisi itu enggak salah punya syarah ala Isaguji. Ini ta'rif bidzatiyat au la. Dzatiyat terbagi dua. Imma bijami'iha ya, wa yusamma hattam, atau bi ba'dihha yusamma nagis. Haddut tam itu apa contohnya? Syuf, haddut tam apa ta'rifnya? At-ta'rif bil jinsil gharib wal fasl gharib. Seperti al-insan hayawan natik. Al-insan hayawan natik. Makna al-hayawan itu hayawan zat atau bukan? Zat. Ta'rif bidzat. An-natiqiyah. Zatul insan. Idzan arrafu bi dzatain. Insan namanya apa? Nau. Hayawan namanya jins. Natik namanya fasal. Dan kita udah paham kan, kemarin udah bahas nau, jins dan fasal itu yata'allaq bi dzatiyat. Al-arad wal khassah yata'allaq bil aradiyat. Ketika Anda mendefinisikan insan hayawan natik, al-hayawan jinsun, lalu an-natik faslun, hadza dzat, ijtima' dzatain fi ta'rif yusamma hattam. Haddun tam, sempurna dia. Ya, sempurna. Liana faedah tu ta'rif. Yumayyiz al-asya' ba'daha an ba'd. Kif umayyiz bainal insan wal faras? Ketika ente bilang al-insan hayawan, bas, masuk semuanya nggak? Masuk. Idzan ghair mani. Jami' aywah, masuk semua jenis insan, tapi nggak insan semua. Faras masuk, bagor masuk, semua hayawan masuk. Ketika Anda pakai kalimat natik, hadza fasl yafsil atau yaqta' ma la yadkhul tahta musammal insan. Idan keluar semuanya al-faras wal bagar wal babgha wa ta'ir, semua masuk ke dalamnya zaid, amar, bakar dengan kalimat hayawan. Itu jami' mani. Saya nanti syaratnya ta'rif itu harus jami' mani. Jami' mani. Dan dua-duanya dengan zat, maka sama hattam. Dan haddutam itu susah sekali. Nah, bahkan fil akhir saati bitanbihat yang ada di kitab bahwa saya at-ta'rifat al-musta'malah fil kutub kebanyakan rusum, laisa hudud. Kebanyakan rusum karena sulit untuk mencari had, apalagi haddut tam. Ya. Nah, ini contohnya hattam seperti misal insan hayawan natik. Insan no, ya, karena tamamul mahiyah. Al-jins hayawan jinsun wa natik fasal. Natik fasal. Taib. Al-haddun nagis dengan ba'du dzatiyat. Lalu apa contohnya? Bukan contoh. Apa maksudnya haddun nagis? Wa ta'rif bil jinsil ba'id. Syuf, jins tapi ba'id. Kita waktu silsilah kuliah ada maujud, bawahnya apa? Bukan jisim. Maujud apa? Jisim ya. Terus hayawan insan. Ketika Anda bilang al-insan hayawan natik, had ta'rif bil jinsil garib. Lianna garib agrab ilal insan. Di atas saja hayawan apa? Jisim. Anda bilang at-ta'rif, Anda bilang al-insan jismun natik. Hayawan jisim itu manusia jisim memang. Jisim masuk ke dalamnya. Jisim itu masuk dalam hayawan wal jamadat semuanya. Masuk. Yang tadinya dengan kalimat hayawan hanya masuk
apa namanya makhluk-makhluk yang bernyawa. Ketika Anda bilang jisim, masuk hatta yang tidak bernyawa masuk semua. Jidar, khasyab segala macam. Makanya jenisnya ba'id. Karena memasukkan sesuatu yang tadinya nggak masuk jadi masuk semuanya. Tapi ketika Anda ngomong natik, alas semuanya hilang. Nah, itu namanya had najis. Kenapa? Ta'ti bijinsin ba'id. Ta'ti bijinsin ba'id. Terus apa lagi? Ta'rif bijinsin wal fasl garib. Kalau jinsun ba'id kan kalau contoh kita sifatkan ya. Tadi tengok kita jismul hayy. Adakah jadi jins? Nah, ini jismul hayy ini sebenarnya agak iskal dengan misal. Karena jismun hayy itu hayawan. Adakah bila kita sifatkan dia akan jadi jinsun qarib? Seharusnya gitu. Ya. Karena lihat contoh di mana di sulam di idhahul mubham itu pakai jinsun natik. Syuf contoh di sulam apa? Au ini ya. Syuf al-haddun nagis wa ta'rif bil fasl wahdahu ka ta'rifihi bin natik, ta'riful insan bin natik. Au bihi ma'a jinsil ba'id ka ta'rifi bil jismin natik. Sebenarnya istashkal tuh sebenarnya dia pakai kalimat hayy di sini. Karena majmu' jism hayy itu hayawan. Mungkin ya, wallahu alam bisa dikatakan jinsul ba'id. Kenapa? Laka apa namanya sebenarnya ente bisa ta'ti bi kalimah wahidah thumma ta'ti bi kalimatain. Nah, syuf, ada misal di sini. Kebetulan ana sempat ingat di awal permasalahan waktu di awal kita muhadharah bahwasanya ilmu mantik itu syamil fi jamil ulum. Dan ana ngasih misal salah satu di Qatrun Nada. Syuf, Ibn Hisham bilang di Qatrun Nada dan syarahnya al kalimah gaulun mufrad. Ta'riful kalimah wa gaulun mufrad. Lalu beberapa ulama mentarif kalimat itu dengan kalimat lafzun wudi'a li ma'nan mufrad. Lafzun wudi'a li ma'nan mufrad. Ngambil berapa huruf itu? Banyak. Yang tadi gaulun mufrad cuma 2 kalimat, menjadi berapa tuh? Lafzun wudi'a li ma'na. Ya, jadi 4 lah atau 3 anggap ya. Taib. Lalu beliau ditanya fa'in gulta falima adalta anil lafad ilal gaul. Nah, kenapa ente langsung pakai gaul? Kenapa nggak pakai lafad aja? Apa kata beliau? Qultu li anna lafdha jinsun ba'id. Lintilaki alal muhmal wa musta'mal. Lafad itu jinsun ba'id. Kenapa? Karena lafad itu adalah lafad muhmal musta'mal. Tapi ketika gaul itu pasti lafad musta'mal. Kama dzakarna wal gaul jinsun liikhtisasihi bil musta'mal. Wasti'malul ajnas al-ba'ida fil hudud ma'ib inda ahli nazar. Isti'malul ajnas ba'ida fil hudud ma'ib, maka dikatakan apa? Najis. Dikatakan najis. Dan ini tetap dikatakan najis kenapa? Memang jinsun jismun hayy wa ka'annahu garib, fasal garib. Ka'annahu jinsun garib, lakinnahu mukrakkabun min kalimatain. Harusnya cukup ente dengan kalimat hayawan. Semakin sedikit kalimatnya, maka semakin bagus ta'rifnya. Selama sedikitnya itu memberikan makna. Ya, memberikan makna. Tapi kalau buat mubtadiin biasanya akan tafsil. Lafzun, murakkabun, mufidun, bil wad'i segala macam kalam itu kan. Untuk mubtadi soalnya. Coba kalau mungkin ente taruh ila kutubul kibar, nahu mungkin kalam itu lebih ringkas ta'rifnya. Kenapa? Karena orang-orang tahu apa itu lafaz, apa itu ini, apa itu. Cukup dengan satu kalimat ya. Seperti gaulun. Gaulun itu sudah mencakup lafaz wudi'a li ma'na. Lafaz wudi'a li ma'na. Maka kenapa harus ada kalimat wudi'a li ma'na? Li yukhrij lafaz muhmal. Kan lafaz muhmal la yudha' li ma'na. Wa hadha lafaz wudi'a li ma'na yughnihi lafaz gaul, kalimat gaulun. Ya, paham ya? Jadi sebenarnya mungkin ya wallahu alam kalimat jinsun ba'id ini jismun hayy, walaupun dia itu sebenarnya kalau jismun natik jelas jinsun ba'idnya kelihatan. Tapi ketika jismun hayy dikatakan jinsun ba'id atau dikatakan hadnya had najis, dia dikarenakan ya
harusnya itu cukup dengan kalimat hayawan, kemudian ta'ti bi kalimatain, yaitu jinsun wa hada min qabil al-had an-nagis. Wallahu alam, hakada mungkin, wallahu alam ya. Atau bi fasal wahdahu, atau dengan fasal aja, insan natik. Cukup. Karena natik itu khosoisnya insan. Natik khosois atau al-faras sahil. Apa lagi? Al-himar nahik. Al-ghurab na'iq. Ada ta'rif bil fasl, ta'rif bil fasl ya. Ada huwa al-had. Jadi al-had itu yang di dalamnya had itu ada tam, ada nagis. Wal farq bainal had war rasm annal had ta'rif bil dzatiyat. Dengan kalimat zatnya langsung. Tapi kalau rusum bil aradiyat saya teh. War rasmu tam at-ta'rif bil jinsil gharib wal khassah. Taib jinsil gharibnya zat. Taib khassahnya aradi. Betul apa enggak? Khassah aradi apa bukan? Aradi yang di pembahasan yang terakhir itu sebelum kita masuk ke sini bab kuliatul khamas, al aradiyat itsnan, yaitu al khassah wal arad al am wal arad al am. Tapi kenapa dikatakan khassah? Li'annahu takhussu al-insan. Memang dhahik itu aradi. Afwan. Memang dhahik itu khusus pada manusia, enggak ada hewan ketawa tuh enggak ada. Karena dhahik itu maknanya apa tuh namanya? Taghayyurul fam bisabab ta'ajjub. Hewan enggak bisa takjub karena takjub itu min khasaisil insan. Jadi ketika ada monyet misalnya bisa ketawa, ya itu karena dia ini aja apa namanya? Dia taklid kepada manusia yang pernah ketawa. Kuda pun nanti ngeliat ketawa bisa. Tapi sebenarnya bukan ketawa itu sebenarnya. Ya karena memang apa namanya? Seperti apa namanya? Anjing bisa nangis. Itu insting sebenarnya, bukan karena punya akal ya. Tapi kenapa dikatakan khassah? Karena itu tadi ad-dhahik atau ad-dhahik itu la yaltasik bil insan daiman. Karena dia sifat yang bisa tidak ada dalam diri manusia. Maka Anda bilang ada manusia dari hidup sampai meninggal itu tidak tertawa sama sekali. Itu ada. Ya. Kok bisa? Ya mungkin ke stroke, diem. Ya. Mungkin dalam hatinya tertawa, tapi kan nggak kelihatan. Ya. Atau rasam nagis ta'rif bil khassah. Rasam nagis ta'rif bil khassah faqat, seperti al-insan dhahik. Idzan hasilu ta'rif ada 4. Yaitu imma bil hadd tam wa huwa ma fihi jinsun gharib wal fasl, atau haddun nagis wa huwa ta'rif bil jinsil ba'id wal fasl au bil fasl faqat. Ada lagi yang ketiga ar-rasmu tam wa ta'rif bil jinsil gharib. Goribnya ini yang bikin menjadi dia tam. Ya, goribnya yang bikin dia menjadi tam dengan khosoh atau ta'rif bil khosoh faqat. Anda nggak tahu kalau dengan jinsul ba'id dan khosoh apakah termasuk rasmu nagis? Al-aula hakadha, ya. Al-aula hakadha. Naam. Oh, enggak. Qal ba'dhum katanya ta'rif bil jinsil bait zaid khassah itu bukan berarti menjadi rasam nakis, bal huwa aula an yakuna rasam tam katanya. Rasam tam. Ya. Allah alam sebabnya apa? Al-muhim ketika ada ta'rif dengan contoh misalnya al-insan jismun dhahik. Jismun dhahik. Dia termasuk min gobil rasam tam atau rasam nagis? Rasam tam, bukan rasam nagis. Bukan rasam nagis. Dan ba'du mengatakan al-haddun nagis huwa nafsu al-haddun nagis huwa nafsu ar-rasam tam. Lakin hada gol marjuf. Gol marjuf. Ya, mutamad lah. Mutamad had nagis sendiri. Rasam tam ini bermakna rasam tam darajatnya di bawah had
najis. Jadi yang paling tinggi itu had tam. Dan itu hanya insan hayawan natik aja yang Anda tahu. Yang kedua di bawahnya adalah had najis. Ke bawahnya lagi ada rasam tam. Yang di bawahnya lagi ada rasam najis. Dan yang paling bawah lagi disebutkan nama sulam adalah ta'rif bil lafadz. Ta'rif bil lafadz ya. Di sini sebutin Cuf. Amma ta'rif bil lafadz fahuwa an tubdilal lafadz bil lafdhin muradif lahu ashhar minhu. Cuf, ashhar awdah. Ka ta'rifil ghadhanfar bil asad. Ta'rif ghadhanfar bil asad. Ya. Al asjad bid dhahab. Itu lagi nih. Taib, tambihan. Ada tanbihat awal ya. Taib. Marra ma'ana fit taqsim anna ta'rif bi rafan wa ta'rif bil aradiyat. Naam. Ya, ta'rif bil aradiyat yang sebelumnya tadi kan kita bilang ada dzatiyat, la itu maksudnya bil aradiyat. Karena di situ mengandung makna khassah. Ada khassahnya. Wa huna dzukir fihi al jinsul gharib wa huwa al hayawan. Fashtamala ar-rasm ala dzati. Syuf. Ketika kita mentarif al-insan, hayawan, dhahik. Hayawan, hada dzat. Ya. Dia itu jinsun gharib ishtamala ala dzat. Jadi rasam di sini ada zatnya. Fahuwa hayawan. Lakin law hadafna kalimat dhahik gulna al-insan hayawan. La yakun mani'an. Betul apa enggak? Betul, karena masuk ke dalamnya faras dan sebagainya. Lishtimali alal faras wal bagar. Falladhi sahha ta'rif. Nah, yang menjadi apa namanya? Al-amr hasim yang menjadi penentu bahwasanya ta'rif ini sahih apa enggak melihat daripada fasal. Lihat daripada fasal atau khosohnya. Maka falladhi sahha ta'rif wa ad-dhahik wa huwa amrun aradi. Padahal dhahik itu amr aradi. Tapi dia menjadi fasil. Menjadi penentu bahwasanya al-bagar wa ghairuha la yadkhul fi ta'rif. Ma'ana dzalika amr arabi. Dan kalau bahasanya orang sini bilang al-barakah alaih. Yang bikin barokah itu dia. Karena dia salah satunya yang menjadi penentu ya. Taib. Soal. Kenapa kok arad am tidak ada di ta'rif? Kan ada kan apa tuh? Jinsun fasal no khas arad. Kenapa arad nggak ada dalam ta'rif? Nggak dimasukkan. Syuf tanbihan. Sini ada di ana ngambil dari Hasyiah Natijatul Muhtam ya. Hasyiah Natijatul Muhtam, Hasyiah Idhul Mubham. Al-awwal lam ya'tabiru al-arad al-am fil mu'arrifat. Syuf, mereka tidak menganggap arad am itu dalam mu'arrifat. Fala yu'arraf bihi la wahdahu wala ma'a ghairihi. Maka nggak boleh nanti bilang al-insan mashi, mashin, atau al-insan hayawan mashin. La ya mungkin. Kenapa? Li annahu laysa dzatiyan. Alasannya dia bukan dzati. Fa yahsul bihi ma yahsul bi jins min al-ittila ala juz'il mahiyah wa laysa mukhtassan. Syuf. Al-arad al-am. Awalan kenapa nggak dipakai? Karena dia bukan dzati. Hada wadih. Masuk ke dalamnya hatta khosoh. Khosoh bukan dzati. Tapi juga al-arad am laisa mukhtas. Beda dengan khosoh. Khosoh itu mukhtas bi mahwa nuriduhu. Seperti insan. Seperti dhahik. Dhahik ini khos kepada insan. Dia bukan zat. Lakinnahu mukhtas bi. Maka boleh sah yang dijadikan ta'rif. Tapi kalau masih semua bisa jalan. Bagor bisa jalan, hayawan bisa jalan. Nah, ketika al-insan mashin atau al-insan hayawan mashin, bagor hayawan mashin. Apalagi himar hayawan mashin, git hayawan mashin. Esh faedah ta'rif kalau ternyata masuk masih semuanya. Nah, makanya arad am tidak bisa dipakai untuk ta'rif. La ma'a ghairihi wala wahdahu. Syuf, apa katanya? Walaysa mukhtassan fayahsul bihi ma yahsul bil khassa min tamyizil mu'arraf an kulli ma siwa. Khassa memang dia aradi, tapi yumayyiz biha an
rihi, bisa ditamis dengan khoso itu. Makanya ketika ana bilang al insan hayawan, loh, kok bisa hayawan semua masuk dhahik, khalas, hadza dhahik menjadi tamyiz, apa nama tamyizul insan an ghairil insan. Tamam. Hadza huwa at-tanbih tsani. Bisa dibilang tsani aktsaru ta'rifat al-musta'malah rusum. Kebanyakan ta'rifat yang atau ta'rif musta'malah hatta di kitab-kitab fikih. Apa tuh namanya? As-shalah, aqwal wa af'al. Muftataha bitakbir, muftataha bitaslim, ghaliban. Itu rusum. Rasm itu bukan hatam, bukan had. Ya. As-shaum, imsakun makhsus, biniatin makhsus dan lain sebagainya, itu semuanya rusum ya. Lima nagalahu fi syarhil maqasid an Mustasfal Ghazali min annal ittila ala jinsil wal fasal yata'assar fi aktsaril asya. Karena meneliti jenis atau fasal dalam sebuah perkara itu susah sekali ya. Ittila ala jins wal fasal yata'assar fi aktsaril asya. Ma huwal fasil baina shaum wa shalah? Ibadah. Dua-dua ibadah. Gurbah, dua-duanya gurbah. Walaupun istilah fuqaha ketika ngomong masalah ibadah gurbah beda ya. Kalau ibadah itu ma tahtajilan niyah. Ma yuhtajilan niyah. Kalau gurbah ma la yuhtajilan niyah. Seperti sedekah atau sama gurbah. Sedekah ya, zakat ibadah. Ya, walaupun sama-sama berpahala. Apa? Mawal fasil? Waktu ya sama, som punya waktu juga. Sholat punya waktu juga, walaupun waktunya beda. Apa? Ada fi'il. Puasa memang tidak ada fi'il, tapi dibedakan dengan adanya shaim. Ini susah. Ittila' 'alal jins wal fasl ada muta'assir fi aktsar al-asya'. Wa naqala al-Hattab anil Burzuli fil buyu' manasu haqaiqul asya' la ya'lamuha illallah. Fahuwal muhit biha min jami'il jihad. Wal matlu fil ma'rifatil haqaiq syar'iyyah. Syuh haqaiq syar'iyyah apa? Itu ta'rifat syar'iyyah itu. Ta'rifat sholat, puasa segala macam. Innama huwa ma yumayyizuha min haitsul jumlah. Amma yusyarikuha fi ba'dhi haqaiq. Seperti ini contoh. Mahwal ba'. Aqdun, muawadatun, maliyah, tufidu milka ainin aw manfa'ah ala ta'bid. Aqdun, muawadah, maliyah. Dia ini tarifnya bukan tarif bil had ini. Tadi berusum. Tapi hadil asya tumayyiz an ghairiha. Ketika kita ngomong agat muawadah, keluar dari itu apa? Al-waqf wal hibah usair tabarruat. Kenapa nggak ada tak muawadhah di situ? Makanya fuqaha bilang aqdun jinsun. Ketika ente ngomong al-bai' akad, masuk semua hibah apa semua akad itu. Jinsun. Allah alam jinsun ba'id atau gharib. Ya. Ketika ngomong muawadhah hada yukhrij al-bai', yukhrij tabarruat. Muawadhah maliyah. Ketika ngomong maliyah yukhrij nikah. Tufidu mika'in wa manfa'ah yukhrij al-ijarah wa hakadha. Ya, jadi cuman tamisa min haitsul jumlah. Coba katanya al-wal matlu fi ma'rifatil haqaiq syar'iyyah wa ghairiha, selain haqaiq syar'iyyah apapun itu ya, hatta fil lughawiyyah segala macam. Innama huwa ma yumayyizu an min haitsul jumlah ma yusyariku fi ba'dhi haqaiq. Qala ba'dhu hudzak al-mantiqiyyin wa hadzal ma'na katsiran ma yaqa min hukam mutaqaddimin yakun qasdum at-tanbih ala ma yaqa bi tamyiz walau bi adna khassah. Walau bi adna khassah. Maka sering tarif fuqaha itu sering diiktirad. Sering diiktirad. Lalu jawabannya apa? Gampang aja. Ini hadza ta'rif rasm. Bas. Manurid bil had. Kalau ente katakan ini ta'rif, kita katakan had, boleh ente iktirad. Tapi kita bilang ini rusum. Rusum mu'tarad katanya. Ar-rusum laisa mu'tarad. Karena kita sudah mengakui ini rusum. Entah ya ashabul mantik, orang-orang mantik ketika melihat ta'rifnya fuqaha semua salah dianggapnya. Kenapa? Hadza laisa hatam. Karena syuf,
ta'rifat, al-asal idza utliqa ta'rif inda manatiqa itu yunsarif ila al-hadd. Wallahu alam, hatta al-muhim ila al-hadd. Entah itu hattam atau masuk dalamnya hadd nagis. Ar-rasam la yutlaq, ta'rif la yutlaq ala rasam ila majazan. Nah, ente tahmil mustalah mantiq ke fiqih. Wa al-khalat wa qala i'tirad minnak. Kenapa al-hadd indal fuqaha maksudnya rasam? Beda ya, istilah manatiqa sama istilahnya fuqaha itu berbeda. Karena nggak paham istilah begini seperti ini, maka waqa'at al-i'tirad. Terjadilah namanya protes satu sama lain. Salah paham, su'u tafahum ya. Maka kalau orang saling paham, insya Allah tidak ada keributan. Ya seperti di Hadramut ini ada ribut-ribut ini karena salah paham ya mungkin ya sebabnya. Fayatarid alaihimul mutaakhirun li'tiqadihim annahum ya'tuna bil haqa'iq. Syuf. Ya'tarid alaihim mutaakhirun. Mutaakhirun mengiktirad ta'rifnya para mutaqaddimin. Kenapa? Li'tiqadihim karena mutaakhir menganggap apa? Annahum ya'tuna bil haqa'iq. Karena menganggap mereka ya'tun bil haqa'iq allati tashtami ala jami' dzatiyat wa hum la yaksiduna dzalik. Al mutaqaddimun la yaksiduna ityan bil haqa'iq. Li'annahu la ya'lam haqaiqal asya' illallah. Wa qad asyara ila hadza Ibnul Banna fi raf'il hijab. Ini manggul dari Hasyiah Syekh Ali Gussarah. Paham ya? Baik. Dan juga ta'rif itu ada lain ya. Ada lagi juga ta'rif bil mithal. Ta'rif bil mithal. Ta'rif bil mithal itu contohnya kayak al-ilm kan nur. Al-ilm kan nur, ta'rif bil mithal. Atau al-jahal kadzulmah. Al-jahal kadzulmah. Al-fi'lu kadarabah. Coba ta'arraf al-fi'il bil mithal. Itu di Zubat itu al-muskirul ma'i'u apa? Bukan. An-najasah. An-najasah wal khamr wa al-khamr wal khinzir. Al-muskiru ma'i wal khinziru wal far'u wal kalbu wa fa'i wa usuru. Itu tarif bil apa? Bil mithal itu. Ma huwa an-najasah? Al-kalb wal khinzir wal khamr wa kadza wa kadza. Itu tarif bil mithal atau fuqaha bilang tarif bil ad. Tarif bil ad yu'addid al-asya' allati dakhila tahta musamma najasah. Walaupun mereka punya ta'rif najasah bil had. Bil had mananya apa di sini? Bil rasam. Laisa bil hatta. Apa najasah ta'rifnya? Amrun apa? Ya Allah. Kullu mustaqdarin. Kullu mustaqdarin. Ya. Yamna'u sihhat. Yamna'u sihhat haitsu la murakhis. Ada rasam. Kullu mustaqdar. Hatta apa namanya? Ingus juga mustaqdar. Yamna' sihhat as-shalah. Yamna' sihhat as-shalah di sini yang yukhrij min fin ta'rif ada yang nasihat salat dalil lagi lain sudah. Makanya ini kalau mau dirot sama manati kok bisa banget. Tapi kita bilang lagi al mutaqaddimun ketika mereka mentarif al asya ta'rif bil rusum la bil hudud. Maka la ta'tarid alaina ayyuhal manatika. La ta'taridu alaina. Itu ta'rif bil mithal ya. Ta'rif bil mithal al isim ka Zaid. Al isim kazaid. Ada juga ta'rif dengan taksim. Ya. Ta'rif dengan taksim. Tapi kata ta'rif dengan taksim itu kata ta'rif dengan khosoh, masuk ke rasam lagi. Ala kulihal sebenarnya majmu' atau ta'rif itu ada 7 berarti. Hadut tam, had nagis, rasam tam, rasam nagis, ta'rif bil lafadz, ta'rif bil mithal, wa ta'rif bil taksim. Walaupun ta'rif bil taksim ba'dhum mengatakan itu masuk ke dalam rasam nagis. Hatta ta'rif bil mithal ba'dhum mengatakan masuk ke dalam rasam nagis. Ta'rif bil hatta ta'rif bil mithal. Katanya ada yang mengatakan itu ta'rif bil khosoh katanya. Berarti masuk ke dalam rasam nagis. Ada kama qala tuhum ya. Jadi ala kulihal ya ta'rif itu 5 itu yang cuma 4 ini muttafaq alaih. Ya, hudud sama rasam muttafaq alaih. Ta'rif bil
bil lafadz wallahu alam. Mungkin ba'dhum mengatakan itu masuk ke dalam salah satu dari yang ada. Malah anda rasa kayaknya ta'rif bil masuk ke rasam najis itu aula. Al-ghadhal farasat. mungkin masuk ke dalam rasam najis, wallahu alam. Nanti setelahnya baru kita bahas tentang syurutut ta'rif ya. Syurutut ta'rif. Ya wallahu alam. Bisawab. Ada soal? Ustaz, kalau yang tadi Ustaz, yang ibarat dalam apa yang kita nahwu tadi, kita Ibn Hisham tu kita Syarah qatrun nada. Syarah qatrun nada kan. Qatrun nada. Kalau kita ambil ibarat tu, kita kata ta'rif jismun hayy ni tetap jinsun ma'ib wa in wusif. Nah, wa in wusif. Seharusnya kenapa? Karena alaika an ta'ti bil lafdh wahid, la ta'ti bil lafdhain. La ta'ti bi kalimatin afwan. Di mana ta'ti bi kalimatin? Mungkin dari bin nazar ila hadza maka dikatakan itu jinsun ba'id. Jinsun ba'id. Wallahu alam. Ya, wa illa disulam bilangnya jisim, bas, nggak pakai hai. Nggak pakai hai. Al-muhim, semakin sedikit lafadznya semakin bagus. Maka semakin fasih dalam ilmu balaghah. Ya. Selama tidak ada hajat ya. Tapi kalau ada hajat nggak ada masalah. Yang ta'ti bil alfat atau bi kalimat katsirah li wujudil hajah. Ada muskilah. Muskilah ta'ti bil alfat katsirah wa laysa fi hajah. Hada yusamma hasyu wa hasyu ma'ib. Al hasyu fi kalam ma'ib. Makanya kathratul kalam itu ma'ib kan. Ya, kebanyakan bicara tanpa ada faedah apa hukum? Aib. Hatta dalam Islam kan, tarkuhu ma la ya'ni, min husni sama tarkuhu ma la ya'ni. Ada la ya'ni. Ada apa ente pakai dua kalimat padahal cukup dengan satu kalimat. Wa anta ta'lam dzalik. Ada yang sama ma'ib ya, ma'ib. Rabat bainal mantiq wa tasawuf. Fasal juga ada fasal qarib, ada fasal ba'id. Nah, ada fasal qarib, ada fasal ba'id. Cuma enggak tahu fasal ba'idnya insan apa di situ. La fasal mafish. Fasal itu satu. Fasal. Karena itu dia jadi fasil. Fasil bainal asya. Enggak mafish. Enggak ada. Fasal gharib, fasal ba'id enggak ada. Kalau ada pasti disebut. Atau di mana di sini juga enggak ada. Di mana di idgham mubham tak ada. Bas fasal. Fakat enggak ada fasal ba'id atau fasal gharib. Yang yusaf bil ba'id atau gharib itu cuman jisim. Fakat. Khosoh juga nggak ada, nggak khosoh gharib, khosoh ba'id nggak ada. Mungkin fasal ada dua, ada fasal ini bisa atau pakai fasal yang ini bisa atau pakai fasal yang ini bisa. Mungkin gitu. Tapi ya Allah alam, karena rasa fasal cuma satu aja. Karena itu yang apa namanya tumayyiz bainal asya. Kalaupun ada fasal dua itu bukan fasal, mungkin khosoh hitungan namanya. Mungkin khosoh namanya. Wallahu a'lam. Subhanallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.